নমস্কার, বিটিএন আমার করিমগঞ্জে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি প্রেমবন্তী। প্রথমেই দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। বাংলাদেশের 50তম জাতীয় স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। উদারবন্দ এবং শিলচরে বিজয় সংকল্প সমাবেশ সম্বোধন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিজয় মালাকারীর হয়ে নির্বাচনী সভায় মনোজ তিওয়ারি। কানিশাইর শরীফনগরে কমলাক্ষের নির্বাচনী সভা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সরকারের আমন্ত্রণে মুজিব বর্ষ পালনের অনুষ্ঠানে হাজির হন ভারতের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। এই অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার কারাবরণের স্মৃতিও তুলে ধরেন এবং সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ভারতকে আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান শেষে শক্তিপীঠ যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দেন তিনি। नमस्कार। एक्सेलेंसीज, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, कृषि मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक जी, मैडम शेख रेहाना जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, सोनार बांग्लादेशेर प्रिय बंधुरा, आप सभी का ये स्नेह मेरे जीवन के अनमोल पलों में से एक है। আজকের এই মুহূর্তটি আমার জীবনের मुझे खुशी है মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি হয়ে থাকবে। कि बांग्लादेश की विकास यात्रा के इस अहम আমি অত্যন্ত पड़ाव খুশি में হয়েছি যে বাংলাদেশ आपने তার এই অত্যন্ত मुझे भी গুরুত্বপূর্ণ शामिल किया। आज मुहूर्ते बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है तो स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ भी है। इसी साल ही भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का ये वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। एक्सेलेंसीज, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने इस गौरवशाली क्षणों में, इस उत्सव में भागीदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रण दिया। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमें शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति सम्मान देने का अवसर मिला। मैं यहां अभी इस कार्यक्रम में
भव्य प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों की भी सराहना करता हूं। बंधुगण, मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति युद्धों के शूरवीरों को। मैं आज याद कर रहा हूं शहीद धीरेन्द्र नाथ दत्तो को, शिक्षाविद रफीकुद्दीन अहमद को, भाषा शहीद सलाम, रफीक, बरकत, जब्बार और शाफिऊर जी को। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे अनगिनत जितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। बेहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है। भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष के अवसर पर मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेन्योर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा। ये भारत आए, हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से मुलाकात करें। हम भी उनसे सीखेंगे, उन्हें भी सीखने का अवसर मिलेगा। मैं इसके साथ साथ बांग्लादेश के युवाओं के लिए सुवर्ण जयंती स्कॉलरशिप की घोषणा भी कर रहा हूं। साथियों, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी ने कहा था
বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন शक्ति नहीं। बांग्लादेश स्वाधीन होकर रहेगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बांग्लादेश को दबा करके रख सके। बॉम्ब बंदूक का ये उद्घोष बांग्लादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बांग्लादेश के सामर्थ्य पर विश्वास भी था। मुझे खुशी है कि शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश दुनिया में अपना दमखम दिखा रहा है। जिन लोगों को बांग्लादेश के निर्माण पर ऐतराज था, जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर आशंका थी, उन्हें बांग्लादेश ने गलत साबित किया है। साथियों, हमारे साथ काजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेरणा है। गुरुदेव ने कहा था, काल नहीं आमादेर हाथे काराकारी कोरे ताई शबे मिले देरी कारो नहीं शहे को भू। यानी हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बदलाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अब हम और देर नहीं कर सकते। ये बात भारत और बांग्लादेश दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अपने करोड़ों लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए, गरीबी के खिलाफ हमारे युद्ध के लिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे लक्ष्य एक है। इसलिए हमारे प्रयास भी इसी तरह एकजुट होने चाहिए। मुझे विश्वास है भारत बांग्लादेश मिलकर तेज गति से प्रगति करेंगे। मैं एक बार फिर इस पावन पर्व पर बांग्लादेश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत बांग्लादेश मैत्री चिरंजीवी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बांग्ला, जय हिंद। আন্তরিক ধন্যবাদ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য। ओम नमः सर्वे भगवन्तुकीनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभागो न भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 18 বছর বা তার উপরের সকল ভোটাররা ভোটদান করুন। ভোটদান করা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোটারদের ভোটদান করতে উৎসাহিত করতে জেলা প্রশাসনের এসভিপ সেলের মাধ্যমে পথনাটিকা ট্যাবলো প্রদর্শন চলছে। ভোটাররা নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের অভিযোগ সিভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে দাখিল করুন। ভোটের দিন শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক ব্যবহার করে ভোটদান করুন। কোনো প্ররোচনা বা প্রলোভনে পা না দিয়ে ভোটদান করুন। ইভিএমে ভোট দিয়ে ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে আপনার ভোট সুনিশ্চিত করুন। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন দ্বারা প্রচারিত। আজ নির্বাচনী কার্যসূচি নিয়ে বরাক সফরে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সফরকালে তিনি উধারবন্দ এবং শিলচরে দুটি বিজয় সংকল্প সমাবেশকে সম্বোধন করে জনগণের জন্য সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। মহিলাদের বন্ধন ব্যাংক ঋণ মুকুব এবং আত্মসহায়ক গোষ্ঠীগুলোকে সরকারি অনুদান বৃদ্ধির কথা বলেন তিনি। ছত্তিশপুরে বিজেপি আজকে কিছুদিন আগে সব সার্ভে বলছে বিজেপি সরকার
গুয়াহাটি দিসপুরে হচ্ছে। বন্ধুগণ, দিল্লি আর দিসপুরে যদি বিজেপি সরকার থাকে, ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকে, তো এইখানের সাংসদ আছে বিজেপির, তাহলে বিধায়কও বিজেপির হওয়া চাই। এই চিন্তাগুলো আপনারা করবেন, এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আপনারা দেবেন। এই অঞ্চলে একজন দাঁড়িয়েছে নির্দল হয়ে, তার বাবা ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে অন্য জায়গায় দাঁড়িয়েছেন। আপনারা আপনাদের মহামূল্যবান ভোট, 5 বছরে আমরা একবার ভোট দিতে পারি, 5 বছরে একবার আপনাদের সেই মহামূল্যবান ভোট কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নির্দলকে ভোট দিয়ে আপনাদের সেই ভারতের সংবিধানের দেওয়া সেই ক্ষমতাকে অপচয় করবেন না, নষ্ট করবেন না। বন্ধুগণ, এই চিন্তাগুলো গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে দেবেন। আজকের দিনে চা বাগানের যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে, চা বাগানে রাস্তাঘাট হচ্ছে, আমরা প্রায় 900টা চা বাগানে 119টা স্কুল আমরা স্থাপন করেছি। ফেজ 1 হয়ে গেছে, আগামী দিনে 10টা চা বাগানে একটা করে হাসপাতাল বানাবো, এই অঙ্গীকার আমরা নিয়েছি। আজকে চা বাগানের যারা বাবুরা আছে তাদেরকে স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। আজকে করোনা মহামারীর সময়ে চা বাগানে গিয়ে ঘরে ঘরে আমাদের গিয়ে রিলিফ পৌঁছেছে, চাল ডাল পৌঁছেছে। আমাদের গর্ভবতী যারা মহিলারা 12,000 টাকা করে, যাতে গর্ভে যখন বাচ্চা আসে তার পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো যায়, সেই চিন্তাও আমাদের সরকার, বিশেষ করে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতন মানুষ আপনাদের জন্য করছে। আর আপনারা একটা চিন্তা করুন, আজকে উনার মতন মানুষ, উনার মতন দূরদৃষ্টি থাকা মানুষ পুরো আসামের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতের জন্য চিন্তা করছেন। উনি এসে আজকে মীর কান্তি সোমের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। তো আমাদের মনে হয় আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর এইখানে আমরা পেয়ে যাব। আমরা সবাই মিলে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেটকে আপনারা ভোট দেবেন, এই নিবেদনটুকু আপনাদের কাছে রেখে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। সবাই বলেন भारत माता की। का जितना लोन है वो हम लोग चुकाएगा, बाबा लोग का नहीं, खाली माँ लोग का है ना, बाबा लोग का नहीं, खाली माँ लोगों का, ठीक है। और ये रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई बाद में नहीं चुकाएगा तो मुझको बोलना पड़ेगा ना। सिलसर तो जा ही नहीं सकता है बिना उदारबन। आगे आप लोग उदारबन में हमको पकड़ लीजिए कि आप क्यों नहीं चुकाया बोल के, ठीक है। अभी मैं काल गोलाघाट में था, जब मैं लोन का बात बोलता हूँ तो भाई लोग, पिताजी लोग ज्यादा फुर्ती करता है, तो मेरा दिमाग में आ गया, लोन तो लेता है माँ लोग, खा जाता है पिताजी लोग, है ना। और एक बात होगा, अभी हमारा यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप तो हुआ है, 25,000 50,000 मिला है, हाँ किसी को मिला है, लेकिन किसी किसी को मिलने का बाकी है। तो ये जो 25 और 50,000 था, अभी हमारा सरकार आने का साथ साथ इसको 1 लाख और 2 लाख, मतलब पहले कांग्रेस का समय 5,000 रुपया था, तो 5,000 रुपया 10 माह का बीच में अगर आप डिवाइड करें कितना आता है, 500 रुपया। 500 को 1 साल में कितना आता है, 100 रुपया, और महीना में 9 रुपया जैसा आता है। तो ये 5,000 को हमने 25 और 50 करवाया। अभी हम लोग इसको 1 लाख और 2 लाख करने के लिए जा रहा है। वो तो सच बात हो गया, जो नहीं हुआ है वो थोड़ा मैं बताऊंगा। पहला बात, यहाँ में अभी अरुणोदय जो स्कीम है सब माँ बहन को मिल गया, सबक पैसे পোৱা নাই, सब পোৱা নাই। 16,000 পাইছে, আৰু পাব বাকি আছে। क्या हल्ला कर तो माँ बहनों स्कीम है, सब नहीं मिला है, खाली 16,000 को मिला है। तो किसको किसको नहीं मिला, हाथ उठाइए। 830 रुपया बैंक अकाउंट में किसका किसका नहीं आया है अभी, माँ बहन का। अरे बुले तो पाया सरो। तो पहला आयोग प्रथम काम होबो যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে যিমান মাহ
আৰু যিমান মোৰ বহিন অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই সকলো মা বহিনক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম। সেইটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কথা। ঠিক আছে। अभी जो अरुणोदय है वो 830 रुपया का है। हर महीना 830 रुपया जमा होता है। ये 830 रुपया जब आना शुरू हुआ, कम से कम थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा सा मदद हुआ, घर चलाबर कारण अकणमान लाभ हल। এইবাৰ আমাৰ বিজেপি এইটো আমি ডিসিশন লৈছো যে অৰুণোদয় স্কিম প্ৰত্যেক মাহত আমি 830 টকাৰ পৰা 3000 টকা পাৰ মাসিক আমি দিম। পাৰ মাস এভৰি মান্থ 3000 টকা বেংক একাউণ্টত সোমাব। যি আগত 16,000 মহিলা পাই আছে তো পালেই, আৰু যি পোৱা নাই এই মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টতো আমাৰ 3000 টকাকৈ অৰুণোদয় আঁচনি জমা হ'ব। এতিয়া যদি আমাৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰে, যেতিয়াৰ পৰা অসমত বিজেপি চৰকাৰ আহিছে 3 টকা যি চাউল আছিলে এইটো আমি ফ্ৰী দি আছো। পাইছে নাই? বিনা পইচা চাউল পাইছে নে নাই? 35 কেজি চাউল 20 টকা যদি কেজি ধৰো 700 টকা চাউলৰ পৰা আহি গ'ল, আৰু 3000 টকা অৰুণোদয়ৰ পৰা আহি গ'ল। তাৰমানে চৰকাৰৰ পৰা পাৰ মান্থ 3700 আহি গ'ল, হয়নে? কংগ্ৰেছৰ দিনত কি আহিছিলে? চুটা, কম্বল, ধুতি, লুঙ্গি, হয়নে? রাতাবাড়ি সমষ্টিতে বিজয় মালাকারের হয়ে নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হন সাংসদ এবং ভোজপুরি গায়ক মনোজ তিওয়ারি। তিনি চা বাগান কর্মচারীদের জন্য করা সরকারি জয়গান করেন। এখন আমাদের কি পতাকা বরণ করবেন আমাদের মহিলা মোর্চার ও যুব মোর্চার কর্মীবৃন্দ। এখন আপনাদের আমাদের সামনে আমাদের রাজু মিশ্রা, আমাদের ভোট কমিটির সভাপতি, আর লালচান লালচান রায় ওয়ার্ড মেম্বার ও মনোজ কৈরি, উনি সংবর্ধনা জানাবেন আমাদের। बीजेपी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गोड़ लागतानी फिर से आप लोग से मुलाकात के आशा के साथ। जय हो। खड़ा हो जाएंगे अपने अपने जगह पे प्रेम से, और सबके मिला जुला के 1 तारीख के फिर से हमने के कमल खिलाई जाई। भारत माता की जय। और कम समय बाटे तो क्षमा कर दी जा, फिर भेंट हुई। जय माई की। अब मिलल होके तो ताली बजा दजा। अगर चाय बगान के 2,500 रुपया 5,000 रुपया दिहल जा रहल बाटे, अभी आगे आवे वाले में और बढ़ावे के योजना 3,000 और मिल गए ना। पूरा समाचार लेता नहीं हम हिम्मत बुझिए जा खाली गलवे गावेला भैया। गाना तो गईबे करेला, आजो गाई फगुआ गाई तब न हमार राताबाड़ी में आई होली। लेकिन आप लोग याद रखब जा, नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं जा हमने। ये विजय मलाकार, ये मनोज तिवारी कलाकार, और
और पता नहीं आगे जितना उनकर सपोर्ट सहयोग बाटे आगे मनोजवा का हो जाई हमरा खुद नहीं के मालूम। बस आशीर्वाद बनौले रही है जा, आशीर्वाद बनौले राखब जाए आप लोग। यही खातिर असम के हम ऊपरी असम में भी घूमत नहीं, डिब्रूगढ़ गईली, तिनसुकिया गईली और कहा गईली, दुमदुमा गईली, दुमदुमा बाटे ना, दुमदुमा गईली, लखीपुर गईली, हेने औदार बंद गईली, धोलाई के पूरा धोलाई करके आयल वाली हम बढ़िया। आपो जी कहे के मतलब हमारी बाटे कि हमार आपके रिश्ता मतलब के रिश्ता नहीं थे, हमार आपके रिश्ता मतलब कहे के मतलब बीजेपी और आपके, हम बीजेपी ने हमको दिल्ली के अध्यक्ष बना दिया गए। पहला सेलिब्रिटी कोई आइल बा जे बीजेपी में प्रदेश के अध्यक्ष बनल बा, वो आपके भाई मनोज तिवारी बनल बाटे। इहो रहो सबके आशीर्वाद से भाई। तो ये हमार भैया हो, ये हमारे विजय भाई के पूरा जीवन तन। अब आप सोची के सोचत रहे कि अगर कोई हमनी के बहन बेटी जब वो माँ बनने वाली हुई हसन, गर्भवती हुई हसन, तो वहनी के अकाउंट में 12,000 रुपया आई। ताली बजा के मोदी के सर्वानंद के स्वागत कर दी जाए। ये सोच ले रहे, हम गलत तो नहीं बोलती हो, कृपा हमारी जानकारी सब ठीक है ना भैया। झारखंड से और यूपी से भी, बिहार से लोग आए बाटे यहाँ, रवा सबके बड़ी स्वागत बाटे। लेकिन मनोजवा याद तो दिलाई ना। और अगर कोरोना संकट आयल हुई तो याद रखब जा, एक एक कहल जाला सबका साथ सबका विकास। ओह संकट में रउआ घरे फ्री में चावल गेहूं पहुंचावे के काम भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार कैली हुई। बहुत खातिर ताली बजा के लोगों के स्वागत करते। हमरा अंगना में पीसे ले हरदिया, गावे ला जाके भुला के बड़ा जा। आगे आगे हम गाई पीछे लगी बजा। अच्छा एक बार कोशिश करा कि गुड़िया कई के सिंगार अंगना में पिसेली हरदिया, गुड़िया कई के अंगना में पिसेली हरदिया हो, अरे अंगना में पिसेली हरदिया हो। ढोलक तबला तो नहीं के तो बड़ी बात सकेला। अरे गुड़िया कई के सिंगार अंगना में पिसेली हरदिया, गुड़िया सिंगार अंगना में पिसत हरदिया सके तब भैली चोलिया, पिसत हरदिया सके तब रही रही हो खेली उतान, रही रही हो खेली, अरे रही रही हो खेली उतान अंगना में पिसेली हरदी। ए भाई ये लाइट कैसे जरता हो? अच्छा मोबाइल के लाइट, अच्छा सबके मोबाइल में लाइट बोला बाटे। एक बार अपना अपना मोबाइल के लाइट जलाइए, देखिए कितना मोबाइल जरता। हाँ, लाइट जलावे जाने लगा। हाँ, अरे लागत की কানিশাইল শরীফনগরে উত্তর করিমগঞ্জ মহাজোট প্রার্থী কমলাক্ষ দে পুরকাস্ত একটি নির্বাচনী সভা করেন। তিনি বলেন, মহাজোটে হগ্রামা মাহিলারি সামিল হওয়ায় তাদের 70 থেকে 75 আসনে জিত নিশ্চিত। যখন দেখা যাচ্ছে যে আসামে 71 থেকে 75টা সিট
মহাযুগে অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার হবে যে সেই সরকার অনুকূলে আসছে। অর্থাৎ আসামে মহাযুগের যে সরকার হবে সেটা প্রায় নিশ্চিত। তাই বন্ধুগণ, একদিকে সরকার, অন্যদিকে আপনারা দুইবারের মতো বিধায়ক আপনারা আমাকে বানিয়েছেন, তার জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এবং এবার যে হারে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা গ্রাম থেকে বলুন শহর অব্দি এবং বিশেষ করে শহরের আশেপাশে আছে সরিষা বলুন বা করণীতে বলুন, সুবিধা বলতে গেলে গ্রামের ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইরা এবং বিশেষ করে শহরের আশেপাশে এবং সনাতন ধর্মাবলম্বী আমার ভাই বোনেরা এবার যেভাবে একাত্তা হয় আপনারা মনস্থির করেছেন আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য। এবং আমি বিশ্বাস করি যে এবার নির্বাচনে আমার জীবনে আমি যত ভোটে জিতেছি, প্রথমবার 18,000 ভোটে জিতেছি, গতবার হয়তো কম ভোটে জিতেছিলাম, কিন্তু এবার যত ভোটে জিতবো এবার ইতিহাস ঘটে নেবে এবার নির্বাচনে আপনাদের। আমি অনেক সময় পথের সম্মুখীন হই, বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে পথের সম্মুখীন হই যে এমনিতে তো আপনাদের অ্যাসেম্বলিতে আপনি হিন্দু বাঙালির অধিকার সম্বন্ধে বলেন, আপনি বিশেষ করে বাঙালিদের গ্রাম অঞ্চলে ভোটটা বেশি দিন, সেদিকে যদি খেয়াল করা যায়। এবং আমি বলছি যে সেই উন্নয়নের যদি আমরা দেখি যে কোন জায়গায় কতটুকু উন্নয়নের ক্ষেত্রে তো আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করিনি, প্রত্যেকটা জায়গায় উন্নয়ন হয়েছে। আপনাদের অধিকারের কথা, আপনাদের যে দাবি দেওয়া যেগুলো আছে সেগুলোর কথা সবসময় বলেছি, তাই সেই পথের সম্মুখীনটা অনেকটা হয়। কিন্তু এবার আমার লাগছে অন্যটা, এবার যেভাবে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে আমার লাগছে এবার শহর অঞ্চলে আপনারা দেখবেন বিজেপির থেকে আমি হয়তো বেশি পরিবার কারণ মানুষ বলে ভোট নষ্ট করে লাভ নেই। মানুষ জানে যেভাবে গ্রাম অঞ্চলের মানুষ আমাকে ভোট দেবে, সময় শহর অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা, সাহায্য, আন্তরিকতা, তাই যে হারে ভোট করবে সেই ব্লেস্ট যে ভোট থাকবে সে ভোট দিয়ে বিজেপিকে জেতানো অসম্ভব। তাই আমি বিশ্বাস করি যে এবার শহর অঞ্চল থেকে অনেক ভোট পাওয়া যাবে। হয়তোবা আগের দিনে যে মানুষের যে একটা ইয়ে ছিল যে না গ্রাম অঞ্চলে ভোট বেশি, শহর অঞ্চলে ভোট কম, এবার দেখবেন শহর অঞ্চলে ভোট বেশি থাকবে। এবং বিশেষ করে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, আমি যুব সম্প্রদায়ের কাছে একটা কথা বলতে চাই যে বিগত নির্বাচনে এই অঞ্চল থেকে অনেক ভোট আপনারা বিজেপিকে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, আপনারা নিশ্চয়ই ভোট আমাকে দিয়েছেন, সেটা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন বিগত নির্বাচনে, এবং বিগত নির্বাচনের এজেন্ডা দিয়েছিল যে হেমন্ত বাবু এখানে আসছিলেন এবং বলেছিলেন যে না আমরা থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড চাকরি আমরা লোকেরই দেব। আমি ধরে নিলাম বিজেপি সরকার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের চাকরি কম হবে। কয়টা হিন্দু বলে চাকরি হলো, কয়জন চাকরি পাবে, কাজ কি হলো? আজকে আমরা প্রশ্ন করছি যে আপনি গতবার আপনারা ভোট দিয়েছেন থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড একটা চাকরি দেওয়া হয়নি, প্রত্যেকটা চাকরি আপনার সামনে থেকে এনে এখানে দেওয়া হলো। আর আমাদের বিজেপি নেতারা বসে বসে দেখলেন যে কিভাবে চাকরি হয়। মেরুদণ্ড এই বিজেপি নেতারা আজকের দিনে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 5 লক্ষ চাকরি আমাদের সরকার পাওয়ার পর আমরা বিশেষ করে চাকরি থেকে যাতে পাওয়া যাবে এবং সেই পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে এখানে সবাইকে ইনভাইট আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 18 বছর বা তার উপরের সকল ভোটাররা ভোটদান করুন। ভোটদান করা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোটারদের ভোটদান করতে উৎসাহিত করতে জেলা প্রশাসনের এসভিপ সেলের মাধ্যমে পথনাটিকা, ট্যাবলো প্রদর্শন চলছে। ভোটাররা নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের অভিযোগ সিভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে দাখিল করুন।
ভোটের দিন শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক ব্যবহার করে ভোটদান করুন। কোনো প্ররোচনা বা প্রলোভনে পা না দিয়ে ভোটদান করুন। ইভিএম এ ভোট দিয়ে ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে আপনার ভোট সুনিশ্চিত করুন। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন দ্বারা প্রচারিত।